नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। मिनाच्या कंपन्या कडच्यान ताका फायन मारलेले कोट्यांनी रुपया दुडू सरकारान वसूल करूंक ना देखून शुक्रारा दीस काँग्रेस पक्षान मिनाच्या खात्याशी निषेध मारलो। मिनाचो डायरेक्टर नासलो देखून काँग्रेस पक्षाच्या वावुरप्यांनी मिनाच्या उप डायरेक्टराक जबाबदार धरलो। वेदांता कंपनी 160.5 कोटी रुपया सरकाराक दिवपाची आसली ते घेनासतना सरकारी कंपनी केरीत भाशेन कित्याक फावोर करता असो तांणी ताका प्रश्न केलो। फुडें पळयात। आमी कितें म्हणून सांगिल्लें की ह्यो वेदांता म्हणटा ताजे वेसल आयल्या ती सरकारान जप करची, ते पयशे आहा ते सरकाराच्या तिजोरेन घालची, नाल्यार ती वेसल ऑक्शन करची। सरकारान ताजेर कांयच वासपूस केली ना। ताज्या उपरांत ह्या वेदांता चोरान आनी एक वेसल हाडली, MV निलोस, जेचे लोडिंग आज कंप्लीट जालां म्हणून आमकां कळ्ळां। आतां ताजी हायट पळयात, ती गेली दुसरी वेसल, आतां तिसरी वेसल आज थंय बर्थ जाल्या जाचें नांव हा लीला फुजी। जेन्ना आमी ऑफिसराक विचारलें की बाबा तो तुज्या डिपार्टमेंटाक पयशे बाकी आहा जाल्यार तो हय म्हणून सांगता, ताका परमिशन कोण दिता जाल्यार तो आंदा आपूण दिता, आनी ताणें मामलेदाराक ऑलरेडी ताजे रिकवरी ऑफ ड्यूजाक प्रोसिजर सगळो कंप्लीट केला। म्हणजे ताज्यो प्रॉपर्टी अटॅच करपाक ताणें 70 वाळपयच्या रेव्हेन्यू मामलेदाराक बरयला, ताणें ती ऑर्डर काडल्या, मागीर वाळपयच्या रेव्हेन्यू ऑफिसरान ऑर्डर काडल्या, आनी तुज्या पणजेच्या मामलेदारान ऑर्डर काडल्या। आज सामान्य गोंयकार जर तर इलेक्ट्रिसिटी बील जर 2 म्हयने भरना जाल्यार हें डिपार्टमेंट येवन ताची इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन कापता। जो मेरेन तो ते बील फारीक करना तो मेरेन ताचें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिइन्स्टेट जायना। हांगा हो 165 करोड रुपया जो मनीस भरना, जो डिफॉल्टर आहा, ताका तुमी कशें एक्सपोर्ट करपाक परमिशन दिता? आमी आतां ताचे कडेन डिमांड केला की ही वेसलाचें लोडिंग पयलीं बंद करचें, हे 165 करोड रुपया रिकवर करचे, ताका सांगचे पयलीं भर। ताजो इंट्रस्ट 2012 ते 2024 12 वर्साचो इंट्रस्ट जवळपास आनी 160 करोड रुपया जातलो। सो हे 300-350 करोड कितें जाता ते ताणें पयलीं सरकाराच्या तिजोरेन भरचे आनी मागीर ताका जाय ती परमिशनां दिवची। शुक्रारा दीस दोतोर नूतन बिचोलकार म्हापशेचे नगरपालिकेची नवी अध्यक्ष म्हूण कोणाचोच विरोध नासतना वेंचून आयली। ह्या पदा खातीर आनी कोणेच फॉर्म भरूंक ना देखून डॉक्टर नूतन म्हापशेचे नगरपालिकेची नवी अध्यक्ष म्हूण पुरगुटली। So this खूप महत्वाचं was. I am really grateful to God for His blessing. कारण आयज म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलचे नगराध्यक्ष पदाचे स्वीकार करताना खूप उमेद वाटते। First of all, I want to just appreciate the help and support which was given by my voters. ज्यांच्यानी आज निवडून म्हाका हांगासर कार्य करपाक, समाजाचे कार्य करपाक काउन्सिलर म्हणून म्हजी निवड करून दिली। ऑल माय वोटर्स, वेल विशर्स, ऑल माय एल्डर्स, विथ देअर ब्लेसिंग्स टुडे आय एम हियर एट दिस पोजिशन। तशें पळोवंक गेल्यार विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल माय काउन्सिलर्स, जेंच्या वांगडा 3 वर्सां आमी कार्यरत आसा, त्यांच्या सपोर्टान आयज आमकां हे फुडें वचपाची संद मेळिल्ली आसा। आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे विदाउट सपोर्ट ऑफ municipal staff it is very difficult. Special thanks and appreciation goes to our MLA, Deputy Speaker Joshua D'Souza, for reposing the trust in me and appointing me and supporting me for this post along with the BJP. भारतीय जनता पार्टीने माझ्यावर विश्वास दाखवलेला असा की खंयची पोस्ट घेवप म्हणजे ती जबाबदारी असता, आणि ती जबाबदारी स्वीकारताना तुमचे मनोबल असचे पडटा, डेडिकेशन असचे पडटा, आणि त्याच्याशिवाय ते कार्य घडून येईना। आणि हे कार्य सिद्धी करपा खातीर एक टीम म्हणटा तशें एकजूट तितकीच महत्वाची असता, जी ह्या म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलान दाखयल्ली आसा। आमचे सगळे काउन्सिलर्स, एक्स काउन्सिलर्स आणि खूबशे तुम्ही पळयला आसतले की जेंचे एक्स चेअरपर्सन्स ज्यांच्यानी गेली 2 वर्सां हेची जबाबदारी सांबाळलेली आसा, दोघांनी आपापल्या परीन सुंदर पद्धतीने हे कार्य निभयलेले आसा। आणि म्हाका अशें दिसता की विथ देअर सपोर्ट अँड विथ ऑल द टीम सपोर्ट्स फुडें वचपाक ही वाटचाल करपाक जे कार्य आमी आतां करपाचें आसा। आणि म्हाका तर अशें दिसता की जेन्ना तुमी हे कार्य हातीन घेता तेन्ना वी ऑलवेज फेस द डिफिकल्टीज, खूबशे प्रॉब्लेम्स आसतले, चॅलेंजेस आसतले, पण म्हाका तर अशें दिसता की
without discussing the problems. म्हाका दिसता if you focus on the solutions आणि ते सोल्युशनां जर आमी काडटा आनी तेचेर जर आमी कार्यरत रावता तर आमकां म्हाका दिसता पॉझिटिव्ह रिजल्ट मेळपाक कितें हरकत ना. आणि जे विश्वासान आज एक व्हडली जबाबदारी हांगासर दिल्ली आसा. आय रियली थँक टू आवर डेप्युटी स्पीकर अलॉंग विथ ऑल माय काउन्सिलर्स हू आर ऑल द टायम इन सपोर्ट अँड दे आर ऑलवेज विथ मी. आणि म्हाका दिसता अशा पद्दतीनूच आमी सगळे एकजुटीन फुडें वयतले आणि जी कितें म्हापशा खातीर आसा शेवटी फोकस आनी मोटिवूच आसतलो म्हापशा खातीर कार्यरत रावचें. कांपालच्या इंडोर स्टेडियमा फाटल्यान मांदोवी नदीन उडकी बायल्या मनशाचे मोडे उफेताना मेळ्ळे. ही घडणी शुक्रारा दीस सकाळी नोंदरेक आयली. लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी ही खबर मेळना फुडें वेगळी पावलां उबारली. पुलीस घडणीच्या जाग्यार आयले आनी ह्या भिरांकूळ मोडना भोंवती कसली कारणां आसूं येता ताची खोलायेन चवकशी केली. ते मोडे माली जेटीचेर काम कोत्तेल्या जगनच्या सुजीत सुचयाचे म्हूण सांगतात. फाटले 2 दीस सुजीत सहाय ना जाला म्हूण खबर चलताली. सांगातान रस्त्याची सुरक्षा सांबाळपाचे उपाय घेवपाची जागृताय करूंक GOA CAN आनी विनोडा पेन्नेचे सरकारी कॉलेजीच्या शिकप्यांनी शुक्रारा दीस कॉलेजीच्या भायर रस्त्याची सुरक्षा सांबाळपाची जागृताय केली. ही कार्यावळ नॅशनल रोड सेफ्टीचो म्हयनो पाळटात ताचो भाग आसा. रस्त्याचेर कित्याक लागून अपशेक जातात ताची साबार कारणां GOA CAN आनी कॉलेजीच्या शिकप्यां आनी पोचे मुखार दवरली. The NSS and CWC students of Sant Sohirobnath Ambir Government College, along with Goa CAN, actively engaged with the public to raise awareness about road safety measures. Roland Martin, leader of Goa CAN, emphasized the organization's commitment to making the entire Penem Taluka free from road accidents. Through collaborative efforts like these, the initiative seeks to instill responsible road behavior and reduce accidents in the community. ड्रायव्हिंग विथआउट लायसन्स, अंडर एज ड्रायव्हिंग ह्या सिट्युएशनान खूब फरक येयल्लो आसा. म्हणजे आवय बापय इनवॉल्व जातात, तांकां भितर उडयतात. सो हे बदल जो येयला खुबश्या लोकांक मोटो व्हेहिकल एक्टाचे कितें फरक आहा कोणाक खबर ना. सो आयज आमी थारायलें की हो एक्शन जर करीत येता तो वर्स जे जाता 24-25 नवें वर्स सुरू जातलें कॉलेजीन तेन्ना स्टार्टिंगसून आमी सिस्टमॅटीक ही जागृताय व्हरोंक शकता. आनी प्रत्येक गांवांत कितें ह्या कॉलेजींतल्यान भुरगे खुबशे गांवच्यान येतात. बाकीच्या कॉलेजी बरोबर पेडण्या तालुका सेफ जावचो, विणोडा गांव सेफ जावचो आनी प्रत्येक कॉलेजा गेट जे कितें सायनेज आसपाक जाय, बोर्ड आसपाक जाय ते आमी वावरून ते करून आमी घेतले. म्हणून आयज हो एक्शन आमी दवरला. एक साहिलाच्या यादीन आमी हो एक्शन करता आनी सगळे लोकांक आमी विनंती करता पेडण्या तालुक्यान ह्या मुवमेंटाक जॉयन करात. बरें आमी रोड सेफ्टी आनी ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पेडण्या तालुक्यान हाडचे. हालींच आमच्याच वांगडचो एकटो भुरग्याचे हांगासर जीव गेल्लो आसा सो तेजी कांयच मिस्टेक नासली. जशें हांव आतां म्हणटा की सगळ्यांनी हेल्मेट घालपाक जाय आनी रुल्सूय पाळपाक जाय. म्हणजे आतां चडशे लोक पाळटात पण हे आमी आनीकूय पाळपाक जाय. तेज्या खातीर खूब जाणांचो जीव वाचतलो आनी आमी सोरो पिवन जाल्यार गाडी कशीच चलोवपाक जायना. जे केल्यार आमी तेज्या खातीर आमचो गाडयेचेर कंट्रोल सुद्दां उरना. आनी जशें आमी नियम पाळटात तशेंच आमी दुसऱ्यांकूय सांगतली. थँक्यू. हांव सगळे NSS युनिटाचो सुद्दां थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी हो इनिशिएटीव घेतला आनी आमकां इतकें अवेरनस हेच्या बद्दल दितात. थँक्यू. वास्को पोचेच्या पार्किंग जाग्याचेर रेंटल कार हाडून दवरतात ताची आड कोर उपाय पावला उबारून वास्कोच्या RTOन त्या गोड्डेच्या दोनयांक कोर तालाव दिवंक सुरवात केल्या. पोचेच्या जाग्याचेर आपणाच्यो भाड्याच्यो गाडयो दवरून त्या जाग्याचो रेंट कार गाडयो गैरवापर करतात म्हूण लागू जावपी नागरिकांनी अधिकाऱ्यांक खूब कंप्लेनां दिल्यात. ताचेर आदारून लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी शुक्रारा दीस सकाळी ताण ते विशीं कोर पावलां उबारूंक सुरवात केल्या. आज आम्ही स्पेशल ड्रायव्ह घेतला की सदांच आमकां कंप्लेन येताल्यो पब्लिकांच्यो की पब्लीक प्लेसीचेर पार्किंग प्लेसीचेर जे कार पार्किंग आहा पब्लीकचे सदांच रेंट कॅब वाले पार्क करतात आनी तांकां पार्क करपाक मेळना अशें आमचे कडल्यान खुबशे कंप्लेन येताल्यो. म्हणटकीर आमी ते आज मुद्दाम आमी स्पेशल ड्रायव्ह सकाळ फुडें स्टार्ट केला. आज सकाळच्यान आमी जवळ जवळ 15-20 व्हेहिकलांक चलन इश्यू केल्ले आहा रेंट कॅब व्हेहिकलांक ज्यो पब्लीक पार्किंग प्लेसीचे आसा. ताचेर फुडें मागीर अकॉर्डिंग टू द लॉ आमी एक्शन घेतले. आणि हेरकडे आसतले की आता आनीकूय मुखार वता आमी. सद्या आतां 2-3 कडेन आयल्यात. वी आर गोईंग फॉरवर्ड. जितले खंय पार्किंग प्लेसी पब्लीक पार्किंग प्लेसीचे आमकां रेंट कॅब स्पेशली मेळटा पळय तांकां आमी चलन इश्यू करतले आनी तांचेर एक्शन घेतले.
एक्शन म्हणल्यार कितें कितें आसता तांकां? एक्शन तागे डिफरंट एक्शन आहा. परमिटाचेर एक्शन घेवपा जाता किंवा पार्क करता. इट डिपेंड्स अपॉन मागीर डॉक्युमेंटेशन तागे चॅक करून मागीर तेची रायट नाव आय कॅनॉट टेल यू वॉट टू डू. फातोर्डा डिस्ट्रिक्ट कोर्टाशी आसलेलो नुला सारको नितोड निवड कोचचो आनी ताची नितोडसाण सांबाळची म्हूण फातोर्डेच्या लोकांक मागणी केल्या. ह्या मुलाची सद्याची परिस्थिती आसा ती थंयच्या लोकांच्या अंते वाटेन प्रवास करप्यांच्या हुस्क्याचें कारण जाला. नुला सद्याक वायट दोशीर आसा आनी ताका लागून भलायकेचे गंभीर प्रस्न उप्रासूंक जातात म्हूण समाजीक वावुरपी मिलाग्रीनान सांगलें. फुडें पळयात. हो म्हणल्यार आमच्या फातोर्डा कितें जाला आतां हो आमचो रोड हे आमचें ओल्ड मार्केट फातोर्डा हे आमचें सिग्नल आहा हिंगा आनी हे आमचें एसपीडी ग्राउंड आहा. आतां हिंगा कितें जाता इम्पोर्टंट म्हणल्यार ही आमची फुटपाथ आहा ही आमची फुटपाथ सगळ्या लोक आमचो गोंयचो जो चलोन आमच्या सगळ्या बस स्टॉपाचेर वचपा येवपा ही फुटपाथ यूज जाता. आतां ही फुटपाथ जायतीं वर्सां जाली ही सारकी आसना सगळी पिड्यार जावन गेल्ली. आतां एक बरें डिसिजन घेयलें आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान ही फुटपाथ सारकी करपाक एकदम बरें डिसिजन. सो हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन ही फुटपाथ सारकी करपाक एक तुमी मुखार सरले आनी ही फुटपाथ आतां बरी जातली. तेच भाशेन हिंगा म्हणजे फाटल्यान एक हिंगा व्हडलो नाल्ल आहा आनी हो नाल्ल आतां म्हाका दिसता जायतीं वर्सां जालीं एटलिस्ट एक 15 वर्सां मायज जालीं हो नाल्ल हे भाशेन ओपन आहा आनी हे नाल्लान जायते पुसार लोक गाडी घेवन भितर पडले बट साल्वार जाले कांय जालें ना कोणाक. आनी लोक तेच भाशेन हे नाल्लाक म्हज्या फाटल्यान आहा तेका वास मारता. हिंगा कोणूय येतना वयतना हिंगा लोक नाकाक धरून वयता कित्याक ही सगळी घाण हे नाल्लान आसा. सो आनी हो नाल्ल म्हणल्यार हे भाशेन हो म्हज्यानी वयर हायटीचो आहा आनी रोड लेवल आहा. सो लोकांक कांय कळना की हिंगा कितें हो नाल्ल आहा वो कितें आहा म्हूण कित्याक हो रोड लेवलाचेर आहा. सो हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन ह्या आमच्या फातोर्डा हो आमच्या कोर्टाच्या ऑपोजीट सारको मेन सर्कला कडेन हो नाल्ल आहा हो एकदम रिस्क आहा आमच्या कोणाकूय. आतां कितें आहा आमच्या गोंयान जायते ट्युरिस्ट येताय ते कितें म्हणटले हे चोवन इतले सिटीन ही घाण आहा ती. सो ही घाण हांव मागता आमच्या गोंयच्या गव्हर्मेंटान आतां PWD पोस्ट आमच्या गोंयच्या CMA कडेन आहा आनी हो गोंयच्या CMAन आतां हिंगा कोण मिनिस्टर ना कोण ना आतां हो पोस्ट घेवन तूं कडेन आहा. सो गोंयच्या आमच्या CMAन हे मातशी ही आमकां फातोर्डाची ही इतली वर्सांचे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करून दिवपाचे. फारीक करपाची गरज आसलेली लायसन्साची फी फारीक करूंक ना देखून कोंकण रेल्वेन सद्याक पे पार्किंगाचो कंत्राट घेतलेल्या कंत्राटदाराचो कायद्यान कंत्राट बंद केलो. कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी मॅनेजर बाबन घाटकेच्या सांगण्या प्रमाणे कंत्राटदाराच्या एग्रीमेंटान थारायलेले त्या प्रमाणे ते कंत्राटदारान लायसन्साची फीस दुडू फारीक करूंक ना. फुडें पळयात. The pay parking contract has been terminated as that contractor failed to pay the license fee prescribed, and that every quarter he has to pay some license fee. It was around 27 lakh, and he has failed in paying that amount on time. So that's why Konkan Railway has terminated this contract. And process of appointing a contractor, temporary contractor for collection of parking fees on monthly basis is being processed on quotation. The process is on. Meanwhile, and simultaneously, new tendering process has been initiated. Now open. Now, at present, it's open. In 4-5 days, it will be finalized on a quotation basis. It will be for month like contract will be for a month. सेट एलेक्साचे गोंयच्या बोडको वोड तावन रस्तो रुंद कोत्तात ते विशीं कालांगूटच्या लोकांक गंभीर हुस्को उक्तायला. ह्या प्रोजेक्टाक लागून थंय आसलेले व्हडले रूख कातरीत म्हूण गांवच्या लोकांक हुस्को जाला. पूण ह्या व्हडल्या रुखाच्या नांवान लोक बोबो घालतात ताका बुन्याद ना म्हूण कालांगूटचो आमदार मायकल लोबन सांगले.
कुर्तोरे जालेल्या 17 ऑल गोवा रिबेलो पांडाल फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या उंचल्या पावंड्याच्या खेळान हो टोर्नामेंट घडोवन हाडपी रिबेलो पांडाल मायनान सांगेच्या मिरेकल्स बॉयज हाचेर 2-0 गोल मारून क्वार्टर फायनलांत पावला. हो खेळ ब्रेस्तारा दीस मायना सेंट रिटा इगोजीच्या मैदानात जालो. The match witnessed both teams showcasing commendable soccer skills with equal opportunities to score during the first quarter. Rebello Pandal's William, Joaquim, and Shelton created scoring chances, while Fraser, Israel, and Clifton displayed strong performances for Sangame. However, the scoreboard remained at 0-0 at halftime. In the second half, Rebello Pandal broke the deadlock in the 44th minute with a powerful close-range shot by Joaquin Carvalho. Despite a penalty awarded to Miracles boys Sangame, Clifton's shot hit the side goal post, resulting in a missed opportunity. In the final quarter, Shelton Fernandez of Rebello Pandal secured victory with a well-placed shot, beating the opposing goalkeeper in the 62nd minute. Fraser Fernandez of Miracles boys Sangame was awarded the man of the match title by Rosario Fernandez, a club member of Rebello Pandal. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.